ستھرا پنجاب سے زیادہ میرے دل کے قریب کوئی اور پروگرام نہیں ہے. اس کی جو بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن صفائی نصف ایمان ہے. اور جب آپ کسی کے گھر میں انٹر ہوتے ہیں، اگر وہ گھر گندا ہوتا ہے تو آپ کو کیا اس کا آپ پرسیپشن ڈیولپ کرتے ہیں یا کیا امپریشن لیتے ہیں، وہ مجھ سے زیادہ آپ سب کو پتا ہے. اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ گھر والے کتنے انٹرسٹڈ ہیں گھر میں، گھر والے کتنے انوالوڈ ہیں گھر میں. اینڈ سیم گوز فار دا پروونس اینڈ سیم گوز فار دا کنٹری. اور نہ صرف یہ کہ یہ ایک بہت بڑا منصوبہ ہے، پروجیکٹ ہے، بلکہ یہ ایک سوشل چینج ہے. میں جب آپ سب سے بات کر رہی ہوں تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ بہت غور سے میری بات سنیں گے، کیونکہ میں کنونشنل باتیں نہیں کرتی، نہ کروں گی. اور میں یہ چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو ایک کنونشنل ٹاک کی طرح نہ لیں، بیکاز یہ آپ کے ایس او پیز ہیں اور یہ آپ کا جو آپ کا کریئر پاتھ ہے وہ بھی ڈیفائن کریں گے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ بہت بڑا سوشل چینج ہے. اگر ہم لوگوں کو یہ باور کرانے میں کامیاب ہو جائیں کہ ان کا جو بیسک مسئلہ ہے وہ گورنمنٹ کا بھی مسئلہ ہے، اور جو باقی پروجیکٹس ہیں وہ اپنے سائلوز میں چلتے ہیں. کسی کو گھر مل گیا، کسی کو سڑک مل گئی، کسی کو ٹرانسپورٹ مل گئی، بٹ یہ وہ منصوبہ ہے جو which is governance in human form. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ اور گورننس کی جو ویزیبلٹی ہے ان ہیومن فارم شاید وہ کسی اور چیز میں نہیں ہے اتنی. یہ ہر گھر تک پہنچتا ہے، ہر گلی تک پہنچتا ہے، ہر محلے تک پہنچتا ہے، ہر شہر تک پہنچتا ہے، ہر سڑک تک پہنچتا ہے اور ہر شخص تک پہنچتا ہے. جس کا گھر کے آگے سے صفائی ہوگی اس کو پتا چل جائے گا کہ گورننس بہت اچھی ہے. اور اگر آپ کی موٹر وے بہت اچھی جا رہی ہے، آپ کی سڑکیں بہت اچھی بن گئی ہیں، آپ کی لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی، سب کچھ سستا ہے، لیکن اگر آپ گلی میں گھر سے باہر سٹیپ کرتے ہیں اور گلی گندی ہے، یا آپ گاڑی میں جا رہے ہیں اور سڑک کے دونوں سائڈز پہ کوڑا پڑا ہوا ہے، تو آپ کیا امپریشن لیتے ہیں؟ آپ یہ امپریشن لیتے ہیں کہ the government is a failure. اور جو باقی صوبوں سے آواز آ رہی ہے، سندھ سے، خیبر پختونخوا سے، بلوچستان سے، وہ یہی آواز آ رہی ہے کہ پنجاب بہت صاف ہے. However, جو انٹرنل ہماری ویکنیسز ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، وہ ہمیں پتہ ہے، مجھے پتہ ہے. اور اس کے لیے میں، کیونکہ یہ بہت بڑا منصوبہ ہے، جیسے میں نے کہا کہ یہ میرے دل کے سب سے قریب ہے، میرا فرض ہے، میری رسپانسبلٹی ہے، تو میں اس پروجیکٹ کو I will not allow this project to be consigned to corruption, consigned to political patronage یا consigned to complacency. اگر میں نے یہ پروجیکٹ بنایا ہے تو اس کو to the best of its ability اور to the best of its capacity چلانا جو ہے وہ میرا فرض ہے اور آپ سب کا بھی فرض ہے. ایک اور بات میں بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتی ہوں تمام جو ایم ڈیز ہیں، تو ایک بات ذرا دھیان سے سن لیں کہ جتنا امپورٹنٹ میرے لیے میرا کمشنر ہے، جتنا امپورٹنٹ میرے لیے میرا ڈپٹی کمشنر ہے، اتنا امپورٹنٹ میرے لیے جو ہے میرا ڈسٹرکٹ کا جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہے، ایم ڈی. اور فرینکلی جتنا میرے آئیز اینڈ ایئرز اینڈ آرمز اینڈ ہینڈز آپ لوگ ہیں، شاید ہی کوئی اور ہو. اس لیے میں آپ کے ساتھ، آپ کو آج میں آن لائن بھی کر سکتی تھی میٹنگ، لیکن میں نے یہ سوچا کہ میں آپ کو ان پرسن آپ سے بات کروں، آپ کو بتاؤں کہ آپ کا موٹیویشن کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کا رسپانسبلٹی کا لیول کیا ہونا چاہیے، آپ کا ڈیوٹیفلنس کا لیول کیا ہونا چاہیے، اور آپ سے ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں. I have always been a believer in youth energy. اور اسی لیے یہ جو گریڈ 18 کے آفیسرز اپوائنٹ ہوئے ہیں، مجھے پتا ہے ان کے اندر بہت زیل بھی ہوگی، پاکستانیت بھی ہوگی، انرجی بھی ہوگی، اینڈ ول ٹو ڈیلیور بھی ہوگی. ان ایڈیشن ٹو دا کریئر اپرچونٹی، یہ آپ کے لیے بہت بڑی کریئر اپرچونٹی ہے. اینڈ میں آئی ایم آلسو ان اے بلیور آف اکاؤنٹیبلٹی، کیرٹ اینڈ اسٹک، اور پنشمنٹ اینڈ ریوارڈ. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ میں سے جتنے آپ 41 لوگ اپوائنٹ ہوں گے، جب سب
आ जाएंगे, तो मैं ये समझती हूँ कि आप लोगों की ये जो परफॉर्म करेगा वो अपने करियर के लिए एक पूरा पाथ जो है वो कार्व आउट कर लेगा। और मैं आई विल इंश्योर कि जो इसमें मेहनत से काम करेगा, जो सक्सेस होगी, उसको एक अच्छी पोस्टिंग इसके बाद मिले। आई विल इंश्योर दैट। और मैं ये भी इंश्योर करूंगी कि जो अपने फराइज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपने काम को लाइटली लेगा, उसको अच्छी पोस्टिंग ना मिले, क्योंकि ये मेरा फर्ज है, मेरी कोई पर्सनल लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग नहीं है। क्योंकि आपने अभी देखा इसका स्केल, इसका मैग्नीट्यूड, 175,000 इसके एम्प्लॉइज हैं और 40,000 व्हीकल्स, और मुझे नहीं पता कि इक्विपमेंट और जो भी मशीनरी है सब कुछ मिला के कितना कुछ बनता है, लेकिन ये 200 बिलियन से क्रॉस कर गया प्रोग्राम। व्हाट डज दैट मीन? कभी किसी गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा शुरू किया था लाहौर के लिए, लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो पूरे पंजाब तक नहीं जा सकी। अब ये एक पहला दुनिया का प्रोबेबली बिगेस्ट वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम है, जिसके अंदर मैंने न सिर्फ आपको पूरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज दिए, ह्यूमन रिसोर्स दिया है, टेक्नोलॉजिकल रिसोर्सेज आपको मैंने दिए। आपके पास जब आप आए हैं, यू आर द फॉर्चुनेट वंस कि हमने तो स्क्रैच से इसको बिल्ड किया। आप फॉर्चुनेट है कि आपके पास एक पूरा प्लेटफॉर्म है, आपके पास एक पूरा स्ट्रक्चर है, आपके पास एक पूरा रिसोर्सेज का पूल है, आपके पास पूरी HR मौजूद है, आपके पास पूरा सेटअप मौजूद है, आपके पास टेक्नोलॉजी मौजूद है। और जब इतना पैसा, इतना ह्यूमन रिसोर्स, इतना फाइनेंशियल रिसोर्स आपने, इतना टेक्नोलॉजी आपने इन्वेस्ट कर दी, उसके बाद भी अगर आउटपुट हमारी 100% ना हो, तो फिर इसका मतलब है कि हम इस काबिल ही नहीं है कि हम एक मुहज़्ज़ब कौम कहलाने के लायक हूं। और मैं जापान गई, सिंगापुर भी आप में से कुछ लोग गए होंगे या गए होंगे। आप देखें 24/7 उनका इतना जबरदस्त सिस्टम है कि मुझे कम से कम अपने ऊपर शर्म आती है, अपने सिस्टम के ऊपर शर्म आती है। और 2 साल हो गए सुथरा पंजाब को। मेरे नजर में सुथरा पंजाब की वो परफॉर्मेंस नहीं है जो होनी चाहिए। मैंने एज विद ऑल माई प्रोजेक्ट्स, एज विद द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ माई गवर्नेंस, मैंने कभी जीरो इंटरफेरेंस किया आपके प्रोफेशनल मैटर्स में, आपके जो गवर्नेंस के मैटर्स हैं। कभी आप नहीं सुनेंगे कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इस बंदे को रख लो और इस बंदे को निकाल दो। और हमारे पॉलिटिकल एलीट में ये आदत है कि वो हर जगह अपने लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं समझती हूं इससे बड़ा गुनाह कोई नहीं, क्योंकि अगर मेरे थ्रू कोई आएगा वो कभी काम नहीं करेगा। वो हमेशा लोगों को ये इंप्रेशन देगा कि मैं क्योंकि एक पैराशूट से आया हूं तो मुझे काम करने की जरूरत नहीं, चीफ मिनिस्टर मेरे पीछे है या मिनिस्टर मेरे पीछे है, मुझे कौन पूछने वाला है, और कोई पूछेगा तो कहेगा कि मैं ऊपर शिकायत करूंगा। इसलिए मैं समझती हूं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस गुनाह है। आप जितनी देर भी यहां रहेंगे इस पोस्ट पे, कोई MD ये कभी नहीं सुनेगा कि चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि इसको रख लो और इसको निकाल दो। नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस। एंड जो प्रेशर आता है MNAs की तरफ से, MPs की तरफ से, मिनिस्टर्स की तरफ से, ऑल ऑफ यू, आई डोंट टेक सैलरी बट आई एम हियर टू टेक प्रेशर। यू आर पेड टू टेक प्रेशर। अगर आप प्रेशर सस्टेन नहीं कर सकते, प्रेशर नहीं ले सकते, वर्क का प्रेशर नहीं ले सकते, काम का प्रेशर नहीं ले सकते, परफॉर्मेंस का प्रेशर नहीं ले सकते, तो आपके पास दूसरी करियर ऑप्शंस है, आपके पास बहुत अच्छी ऑप्शंस है। प्लीज गो एंड एंजॉय relatively better work, तो where it's easier and more relaxed। मेरा भी काम बहुत मुश्किल है, मैं भी 6 घंटे 4 घंटे रोज सोती हूं, लेकिन आप कभी किसी मीटिंग में मुझे सोते हुए नहीं देखेंगे, कभी किसी मीटिंग में मुझे ऊँघते हुए नहीं देखेंगे, बिकॉज जो मेरा सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो यहां से आती है। और अपनी अपनी कैपेसिटी में आप लोग भी वर्चुअली पूरी डिस्ट्रिक्ट के आप इंचार्ज हैं,
और चीफ मिनिस्टर के सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट के आप इंचार्ज हैं, समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट, तो आप डायरेक्टली मेरी टीम है. प्लीज एक चीज आपको समझ लेनी चाहिए कि आप मेरे डायरेक्टली मेरी वो वाली टीम है जिनके साथ मेरा रोजमर्रा का राब्ता रहेगा. कोई ऑफिस, कोई जॉब गवर्नेंस के अंदर, गवर्नमेंट के अंदर कोई ऑफिस जॉब डेस्क जॉब नहीं होती. और अगर आज मैं ये कहूं कि मेरा काम तो पॉलिसीज बनाना है, तो मुझे क्या जी सफाई हो रही है नहीं हो रही, आपको ये जो भी आपको सारी टेक्नोलॉजी दिखाई है इसकी जरूरत ही नहीं है. आपको पता होता है कि कहाँ क्या काम हो रहा है. जब आप सड़क पे निकलते हैं ना, आपको विद इन 5 मिनट्स आपको अंदाजा हो जाता है कि स्टेट ऑफ अफेयर्स क्या है. और 100, मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, ये मेरा पहला ये गवर्नमेंट की जॉब है. ये मैं आपको बताऊं, 100 आवर्स इन ऑफिस एंड 1 आवर ऑन द स्ट्रीट्स, कोई मुकाबला नहीं है. 1 घंटा जब कल मैं 1 घंटा लाहौर में फिर के आई, 100 ऑफ जो आवर्स मैंने डेस्क पे गुजारे हैं, कुर्सी पे गुजारे हैं, वो 1 आवर उसको बीट करता है. इसलिए कभी आप ये ना सोचें कि ये कोई मीनियल जॉब है, कोई कि मैं निकल के अगर सड़क पे देख लूंगा तो मेरे स्टैचर में कोई कमी आ जाएगी. आप जितना सड़क पे रहेंगे, जितना आप ओवरसाइट, अपनी फिजिकल ओवरसाइट रखेंगे, उतना आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा. अगर चीफ मिनिस्टर ये कर सकती है तो आप भी ये कर सकते हैं, और आपको ये करना चाहिए. ऑफिस में बैठ के रोज टिंटेड ग्लासेस के साथ सब कुछ बहुत अच्छा लगता है. इस ऑफिस से मैं बाहर देखूं सब कुछ बड़ा क्लीन है. बाहर जाके मैं जब लोगों की ऑर्डील देखती हूँ कि लोग किस तरह रहते हैं, तो मुझे समझ आती है कि मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी. इसलिए इट इज नॉट एन ऑफिस जॉब, इट इज नॉट अ डेस्क जॉब, एंड इट इज नॉट अ, क्या कहना चाहिए, जो इट्स नॉट समथिंग टू बी टेकन लाइटली. The governance is reaching every household and you are the conduits. अब आपको जो पूरा सिस्टम बना के दे दिया है, जिसमें यूएस बेस्ड मैपिंग, यूसी बेस्ड मैपिंग भी हो रही है, विलेज मार्किंग भी हो रही है, रोड जो मैपिंग है वो भी हो रही है, बीट मैपिंग भी हो रही है, आपके पास सेफ सिटी कैमराज हैं, आपके पास ड्रोन टेक्नोलॉजी है. हर वक्त आपको सड़क पे भी होना जरूरी नहीं है. हालांकि फिजिकल विजिट्स का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन रोज आपके फिजिकल विजिट्स होने चाहिए, अनअनाउंस्ड फिजिकल विजिट्स होने चाहिए. आप जाएं, आप देखें, आपको किसी की जरूरत नहीं कि कोई आपको थर्ड पार्टी आके बताए कि आपके डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है. एन आवर ऑन द स्ट्रीट, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. आपकी आंखें जो ऑडिट करती हैं, जो अल्लाह ताला की दी हुई समझ आपकी ऑडिट करती है, कोई थर्ड पार्टी वो ऑडिट नहीं कर सकती. इफ यू आर हैंड्स ऑन, यू डू नॉट नीड अ थर्ड पार्टी ऑडिट. You do not need an audit to begin with. आपको एक एक सड़क का पता होना चाहिए, आपको एक एक यूसी का पता होना चाहिए, आपको एक एक मोहल्ले का पता होना चाहिए, आपको एक एक स्ट्रीट का पता होना चाहिए, आपको एक एक अपने एम्प्लॉय का पता होना चाहिए. और जैसे मैंने कहा कि आई बिलीव इन रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, कैरेट एंड स्टिक. प्लीज रिवॉर्ड द एम्प्लॉयज that work hard, that take their work seriously, who are willing workers, and please do not tolerate the employees who do not take their work seriously. Discipline is very important. तनख्वाह नहीं मिली, बाहर आके प्रोटेस्ट करना उनका हक है, वो नहीं करेंगे, हमें नहीं पता चलेगा उनको तनख्वाह नहीं मिली. लेकिन हवा में कूड़ा उछालना और बदतमीजी करना, ये पंजाब में ये बदमाशी अलाउड नहीं है. आई एम सॉरी टू से. तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो मैं अभी आपको, जो हमारे फ्लॉज हैं, शॉर्टकमिंग्स हैं, जो आपके आने के साथ, जिनके अंदर एवरी डे बेहतरी आनी चाहिए. और जुर्माने इनफेक्टिव हो चुके हैं. मैंने देखा है कि ये जुर्मानों को, ये दर्जनों के हिसाब से जुर्मानों की भरमार है, लेकिन उसका वो इफेक्ट नहीं है, इम्पैक्ट नहीं है. तो ये कोई तरीका भी नहीं है मेरे ख्याल है, इट्स अ फेल्ड तरीका. या इसको आप इंप्रूव करना चाहते हैं, प्लीज गो अहेड एंड डू इट. लेकिन आप ये देखेंगे कि अब जो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज हैं, उनको हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल एजेंसीज में हमने उसको ट्रांजिशन कर दिया है, और आपको फुल ऑपरेशनल ऑटोनॉमी मिल गई है. आपको फुल जो है वो गवर्नेंस की अथॉरिटी आपको मिल गई है.
اور آپ کو فل اتھارٹی مل گئی ہے کہ آپ اپنے ڈیسیجنز جو ہیں وہ کر سکے وداؤٹ اینی پولیٹیکل انٹرفیئرنس. تو آپ بیسکلی آل ان آل ہیں اپنے ڈیسیجنز کے اندر, اپنے ڈسٹرکٹس کے اندر, اور آپ کو ایڈمنسٹریٹو, فائنینشیل, آپریشنل کوئی آپ کو اب کنسٹرینٹ نہیں ہے. تو آپ فلی رسپانسبل ہیں. آپ کے آنے کے ساتھ کل سے مجھے پورے پنجاب میں ایک ویزیبل پیلپیبل چینج نظر آنا چاہیے. اور آگے عید الاضحیٰ بھی آ رہا ہے, اس پہ بھی میں بات کر لوں گی. لیکن جو ہمارے پرابلمز ابھی ایگزسٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ مین روڈز کی حد تک صفائی بہتر ہے, لیکن جیسے ہی آپ اندر کی کسی گلی میں ٹرن کرتے ہیں یا اندر کی کسی محلے میں ٹرن کرتے ہیں, آپ کو گاربیج نظر آنا شروع ہو جاتی ہے. اور پورا جو ہمارا فوکس ہے, ہمارے دماغ میں کوئی اربن بائس ہے, ولیجز کے اوپر یا رورل ایریاز کے اوپر, ہمارا جو پیریفریز کے اوپر ہمارا فوکس نہیں ہے. تو پلیز انشور, میرے دماغ میں, پلیز لک ہیئر, میرے کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہے بٹوین این اربن ایریا اینڈ اے رورل ایریا. آپ میرا کوئی بھی پروجیکٹ اٹھا کے دیکھیں گے, وہ اربن, رورل, لاہور, ساؤتھ پنجاب میں ایکولی ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. There is zero discrimination in my mind. اور while the infrastructure is different, service delivery گاؤں کے لیے بھی وہی ہونی چاہیے جو شہر کے لیے, کیونکہ میرے دماغ میں اور آپ کے دماغ میں بھی کوئی بائس نہیں ہونی چاہیے. تو پلیز جو ولیج سیٹلمنٹس ہیں, جو پیریفری کے ایریاز ہیں, جو نیگلیکٹڈ ایریاز ہیں, جو چیف منسٹر کو نظر نہیں آتے جب وہ مین روڈ پہ جا رہی ہوتی ہے, ان ایریاز پہ فوکس کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. گوسٹ امپلائیز, یہ بھی دیکھنا, ایک ایک امپلائی کو اپنے ڈسٹرکٹ میں ویریفائی کرنا. ناؤ دیٹ یو ہیو ٹیکنالوجی ٹو ہیلپ یو, یہ آپ کی ذمہ داری ہے. کانٹریکٹر کی جتنی لیکیجز ہیں, آپ کو میرے سے زیادہ پتا ہے کہ وہ کس طرح سے اوور سٹاف کر کے دکھاتے ہیں چیزوں کو, اور وہیکلز کو یا اوور لوڈ کر کے دکھاتے ہیں تاکہ ان کا جو بلز ہیں وہ بن سکیں. فائنینشیل لیکیجز ہوتی ہیں, مس اپروپریشن آف جو سینیٹری ورک فورس ہے. کہیں کسی یو سی میں جو ہے وہ 15 لوگ ہیں, کسی میں 5 ہیں, کسی میں 2 ہیں. تو یہ جو پاپولیشن کے حساب سے, ریکوائرمنٹ کے حساب سے, ایک ایک یو سی کی جو ڈپلائمنٹ ہے وہ دیکھنا آپ کی ذمہ داری. اور اگر آپ کے پاس انف لوگ نہیں ہیں تو اور رکھیں, بٹ دیر شوڈ بی نو کمپرومائز آن سروس ڈیلیوری. پھر ایک ہمارے بہت ایک پلیگڈ ہے ہمارا سسٹم کہ جو سرکاری ملازم ہوتا ہے اس کو لوگ اپنا ذاتی ملازم سمجھتے ہیں, کہ جو ٹیچرز ہیں وہ بچوں سے سبزیاں بھی کٹوا رہی ہوتی ہیں. اسی طرح جو ستھرا پنجاب کا یا کوئی بھی ایم سی کا امپلائی ہے, اس کو لوگ اپنے گھروں میں بھی صفائی کے لیے رکھ لیتے ہیں کہ تم میرے گھر میں صفائی کرو, باہر صفائی کرنے کی ضرورت نہیں, میں دیکھ لوں گا کہ تمہیں کوئی کچھ کہے نا. تو یہ قوم کی امانت ہے, عوام کی امانت ہے. ایک ایک جو آپ کا ورک فورس کا بندہ ہے وہ پراپرلی وہاں ڈپلائیڈ ہو. اور اگر چیٹنگ کر رہا ہے کوئی تو آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے, ایک ایک کی بیٹ کو آپ مانیٹر کر سکتے ہیں. وہ انہوں نے آپ کو سسٹم جو ہے وہ سمجھا دیے. جہاں پہ جیسے میں نے کہہ دیا کہ کوریج کی پوری فل کوریج نہیں ہے, ہیومن ریسورس کی زیادہ ضرورت ہے, تو وہ کائنڈلی ہیومن ریسورس کی جو کوریج ہے اس کو پورا کرے. جو جیوگرافیکل نیڈز ہیں, اور اگر اس میں جو اس جیوگرافیکل نیڈز میں جو آپ کی ورک فورس ایلوکیشن ہے, اگر اس میں کوئی گیپ ہے تو اس کو فوراً فل کریں. ایکولی ان دا رورل اینڈ اربن ایریاز اور سیمی اربن ایریاز, پیری اربن ایریاز. ڈور ٹو ڈور کلیکشن میرا ایک خواب ہے کہ آپ بہت جگہوں پہ ہو رہی ہے لیکن بہت جگہوں پہ نہیں بھی ہو رہی. میرا یہ خواب ہے کہ اتنے زیادہ ریسورسز کے ساتھ جو میں نے اب آپ کو دے دیے ہیں, ہر گھر کا دروازہ کھٹکا کے آپ ان کو کہیں کہ اپنا گاربیج ہمیں دے دیں. اور اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا سسٹم ایفیشنٹ نہیں ہے. ورکرز جو ہیں وہ اپنے یونیفارم میں ایٹ ٹائمز میں نے دیکھا ہے کچھ بہت اچھے یونیفارم میں. مری سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے لوگ بہت پراپر یونیفارمز میں آتے ہیں. لاہور میں نے دیکھا ہے کہ خواتین چادروں میں آ جاتی ہیں, اور وہ چادر جو ہے وہ آپ کا جو کلر ہے ستھرا پنجاب کا اس سے وہ والا کلر نہیں ہوتا, یا آدھا یونیفارم پہنا ہوا ہے آدھا نہیں پہنا ہوا, آدھا کوئی پجامہ پہنا ہے, کوئی اور رنگ کی ٹراؤزر پہنی ہے, یا کوئی شلوار پہنی, اوپر جیکٹ پہنی. پلیز انشور کہ ان کو اچھا یونیفارم مل رہا ہے, ان کے جو وہ ویل ٹرنڈ آؤٹ ہے, وہ
क्योंकि ये एक स्टिग्मा नहीं है, दिस इज समथिंग टू बी प्राउड ऑफ। वो सफाई करने वाले लोग हैं, हम गंद डालने वाले लोग हैं। तो जो हम सुथरा पंजाब को अपने हीरोज मैं कहती हूँ, एंड आई रियली मीन इट, जो आपका गंद साफ कर रहे हैं, जो आपकी, मैं अब क्या कहूँ, आपकी एक्सेसेस को साफ कर रहे हैं, उनको सर पे बिठाना चाहिए हमें। इसलिए आप प्लीज उनको पूरी, आप डिस्ट्रिक्ट के मॉनिटर्स हैं, आप उनको बिठाएं, अपनी वर्कफोर्स के से खिताब किया करें। जैसे मैं आपसे बात कर रही हूं, आप अपने नीचे डाउन टू द स्ट्रीट वर्कर, आप उनकी ओनरशिप लें, उनको ओनरशिप दें और आप उनसे खिताब किया करें, उनको पेप टॉक्स दिया करें, ताकि उनको ये पता चले कि वी आर वैल्यूड और देयर इज समवन हु इज वॉचिंग ओवर अस। तो उनकी जो यूनिफॉर्म है वो साफ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। और फिर जो हमारा इक्विपमेंट है, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा जो पूरा आपको नजर आता है, कभी ट्रक्स इतने गंदे मुझे नजर आते हैं कि वो ट्रक जो खुद इतना गंदा है वो सफाई क्या करेगा, ये भी तो लोग देखते हैं ना। और उसके बाद जो आपके जो वेस्ट कलेक्शन टेम्पररी TCPs कहते हैं उनको, टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स, कई दफा मैं किसी डिस्ट्रिक्ट में जाती हूं तो मुझे लगता है कि कोई गंद का पहाड़ पड़ा हुआ है, तो मैं जब देखती हूँ तो वो टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट्स होता है। तो मैंने इनको ये कहा हुआ है कि वो पूरा एनक्लोजर होना चाहिए, चारों तरफ से बंद होना चाहिए और उसके ऊपर लिखा होना चाहिए कि ये टेम्पररी कलेक्शन पॉइंट है। और एनक्लोजर, उसको एक एनक्लोजर की तरह होना चाहिए, इट शुड बी एनक्लोज्ड फ्रॉम ऑल 4 साइड्स। लोगों की बीमारियों के लिए, स्टिंकिंग एनवायरनमेंट के लिए उसको हमने खुला नहीं छोड़ देना। और उसके बाद जितने वो हमारे वेस्ट पेपर बिन्स हैं, हमारे ट्रैश कैन्स हैं, हमारे ट्रक्स हैं, हमारी व्हीकल्स हैं, हमारा इक्विपमेंट है, सबकी इंटरमिटेंट क्लीनिंग, वॉशिंग, पेंटिंग, पूरी उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी आपको अपने फ्लीट की पूरी आपको देखनी है। रोज ट्रैश कैन्स की सफाई, उनकी प्रॉपर मेंटेनेंस, उनको धुलवाना, हफ्ते में 1 दफा तमाम ट्रैश कैन्स को, मशीनरी को प्रॉपर आपको धुलवाना चाहिए, इक्विपमेंट को। फिर बहुत बुरा लगता है जब सुथरा पंजाब वाले कहीं खड़े होके तो प्रोटेस्ट कर रहे होते कि उनकी सैलरी उनको नहीं मिली। उनकी सैलरी उनको टाइमली मिलना, क्योंकि हदीस भी है कि उसका जो उजरत है उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसको दो। हमें अगर टाइमली सैलरीज मिल जाती हैं तो उनको भी टाइमली सैलरीज मिलनी चाहिए। 40,000 रुपए पे उन्होंने अपना घर चलाना होता है। मॉनिटरिंग आपकी फूल प्रूफ होनी चाहिए। जितनी मॉनिटरिंग आपकी अच्छी होगी उतना आपकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी, उतना आपका जो करियर अपॉर्चुनिटीज शाइन करेंगी। कंप्लेंट मैनेजमेंट, कंप्लेंट्स को हम समझते हैं, हम आ रही है, हम इतने ढीठ हो गए कि कंप्लेंट्स आ रही है, हम वी आर नॉट बॉदर्ड। हमारे लोगों को आप कॉलें करते रहे, बड़े बड़े ऑफिसर्स को, दे डोंट केयर टू आंसर द कॉल्स। मैं आपको एक बात बताऊं, एंड आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग, मेरे तक अगर कोई रिक्वेस्ट आती है, चाहे वो सोशल मीडिया से है, और बहुत आती है, मेरा व्हाट्सएप नंबर भी अब लोगों के पास है, किसी मरीज की आए, किसी माली मदद की आए, मैं इन 5 मिनट्स मैं उसको प्रोसेस करती हूँ और इंश्योर करती हूँ कि जो किसी ने, इफ समवन हैज रीच्ड आउट फॉर हेल्प, उसको हेल्प डिलीवर हो। इसीलिए प्लीज अपनी कंप्लेंट्स को सीरियसली लें, कंप्लेंट्स को एस्केलेट ना होने दें और कंप्लेंट्स को उसको रिजॉल्व करें इन अ गिवन टाइम। लोगों को ये पता होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिकली एक प्रोजेक्ट नहीं है, लोगों का ट्रस्ट है गवर्नमेंट के साथ, एक कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट के साथ। अगर कोई आपको कॉल करता है कि मेरे फलां जगह पे गंद पड़ा है और विद इन 30 मिनट्स वो गंद आके उठा के ले जाते हैं, तो आप सोचें कि वो जो गवर्नमेंट और अवाम की जो ट्रस्ट लेवल है वो कितना बढ़ जाएगा। आप लोग उसके अमीन है, आप लोगों को इंश्योर करना है कि अगर कोई कंप्लेंट्स आ रही है तो उनकी टाइमली रेजोल्यूशन भी हो रही है और वो रिजॉल्व हो रही है, ताकि लोगों का जो गवर्नमेंट के ऊपर एतमाद है वो बढ़े। आजकल मैंने तहसील वाइज डीप क्लीनिंग शुरू की हुई है, प्लीज एंश्योर कि आप उसमें फुली पार्टिसिपेट करें। और तहसील का मतलब ये नहीं है कि ग्रेवयार्ड को साफ कर दिया, सड़क को साफ कर दिया। तहसील का डीप क्लीनिंग का मतलब ये है कि एक कोने से दूसरा कोना साफ होना चाहिए। एवरीथिंग दैट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ गार्बेज और लिटर, solid waste, liquid waste, it should be completely and thoroughly cleaned. Attendance को मॉनिटर करें, फील्ड प्रेजेंस को मॉनिटर करें। जैसे मैंने कहा, वॉशिंग एंड ब्रांडिंग ऑफ फ्लीट एंड कंटेनर्स, ये सब जो है वो आपने करना है।
डिस्ट्रिक्ट वाइज आपकी आवाम के साथ जो कम्युनिकेशन है, जो कैंपेन्स हैं, वो चलनी चाहिए, मैक्रो प्लान्स होने चाहिए। मेरा एक ग्रुप है, 2 ग्रुप्स हैं मेरे, एक मेरा पुलिस का ग्रुप है और एक मेरा डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट्स का ग्रुप है। One message in one group and the entire system across Punjab activates in a split second. और अब DPOs को, RPOs को, कमिश्नर्स को, DCs को पता चल गया, तो आई थिंक वो तो व्हाट्सएप खोल के बैठे होते हैं कि यहाँ पर आए मैसेज तो फौरन रिस्पॉन्ड करते हैं। इसी तरह शुएब मेरा तमाम 41 के 41 डिस्ट्रिक्ट्स MDs के साथ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ, और मुझे जो आपने भी मुझे जो रियल टाइम रिस्पॉन्स जो है वो अपना देना है। मैं आपका ये अब जो मैंने अभी आपको कहा है कि मेरे लिए आप एज इम्पोर्टेंट एज माई डेप्यूटी कमिश्नर है, दिस शोज कि मैं खुद आपके साथ आई विल बी इन टच विद यू। तो ये एक मैसेज, आपके मैक्रो प्लान्स आपके बनने चाहिए जो आपके प्रोविंस लेवल पे बनेंगे। एक आपका माइक्रो प्लान है, वो भी आपका फील्ड के हिसाब से, आपके डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, आपके जो तहसील्स है और यूसीज के हिसाब से आपके अपने माइक्रो प्लान्स होने चाहिए। अर्ली इन द मॉर्निंग आपको पूरे अपने फील्ड स्टाफ के साथ मीटिंग करनी चाहिए और उसके बाद आपको विजिट पे निकल जाना चाहिए। बहुत टाइम होता है ऑफिस के लिए भी आपको करना। कॉन्ट्रैक्टर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी कंप्लीट अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। तीसरे चांस से ज्यादा कभी चांस नहीं देना चाहिए। जिसने 2 वार्निंग्स में, तीसरी वार्निंग में काम नहीं किया, वो चौथी, 5वीं, 10वीं में वार्निंग पे भी काम नहीं करेगा, बल्कि ढीठ हो जाएगा। पब्लिक अवेयरनेस, कम्युनिटी एंगेजमेंट, अवाम के साथ आपकी कम्युनिकेशन और अवाम के साथ जो आपका ताल्लुक है थ्रू कम्युनिकेशन, वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन प्रोक्योरमेंट होनी चाहिए, फेयर कंपटीशन होने चाहिए, ओपन बिडिंग के प्रोसेस होने चाहिए। जैसे मैंने आपको अभी क्या कहा कि आई विल नॉट अलाउ my flagship project to be consigned to be relegated to corruption and mismanagement. Absolute transparency in all your operations, चाहे वो procurement contracts हो, payments हो, everything should be traceable, fully digitized, और कोई undocumented चीज, कोई manual जो overrides होते हैं, कोई चीज जो official नहीं है, उसको entertain मत करें। Maintain complete audit trail. Payments should only be made once जो आपका KPIs हैं उसके साथ वेरीफाइड परफॉर्मेंस हो। इंडिपेंडेंट ऑडिट्स भी आप जो है वो कैरी आउट करें। अपने अंदर विसल ब्लोअर मैकेनिज्म को एक्टिवेट करें ताकि आपको हर गली से आपको खबर आए कि कहीं करप्शन हो रही है या कहीं काम नहीं हो रहा या परफॉर्मेंस के अंदर जो है वो फ्लॉज है। Report undue pressure directly to the CM office. If someone tries to influence you, if someone tries to create an obstacle in discharging of your duties and responsibilities, please report to me. I will take instant action. Or maintain district-wise, tehsil-wise, UC-wise performance scorecard. और उसको अपडेट करें डेली, और बाय द एंड ऑफ द मंथ प्लीज सी हु हैज परफॉर्म्ड एंड हु हैजंट। जिन्होंने नहीं परफॉर्म किया, प्लीज थ्रो देम आउट। आई हैव नो प्लेस, नो लव लॉस्ट, नो मर्सी फॉर पीपल हु आर willfully not working. Non-performance is not an option, it has no room. Malpractice, negligence should immediately result in blacklisting, termination and then legal proceedings. High performance should be recognized. Please, Minister, आप kindly ensure करें कि अपने level पे तमाम MDs की भी performance rating होनी चाहिए और MDs के नीचे down to the ground staff आपकी performance rating होनी चाहिए ताकि हमें ये पता चले कि कौन काम कर रहा है और कौन नहीं काम कर रहा है। जो काम कर रहा है उनको रिवॉर्ड करें। मंथली KPIs बेस्ड आपकी होनी चाहिए। इनसाइट आप अपने MDs को भी यू नेम द पर्सन और उसको पूरे पंजाब में एडवर्टाइज होना चाहिए कि आज MD गुजरा ने ऐसा परफॉर्म किया, ठीक है। और CS एट योर लेवल दिस शुड ऑल्सो, इनकी परफॉर्मेंस जो है वो इवैल्यूएशन उसको चीफ मिनिस्टर ऑफिस की तरफ से शाबाश जानी चाहिए। कोई कभी कैश प्राइज, कभी कोई सर्टिफिकेट, कोई अप्रिसिएशन, ताकि हम अच्छा जो परफॉर्मेंस है उसको इंसेंटिवाइज करें।
100% GPS tracking of employees, geotagged attendances, ताकि ghost operations ना हो, evidence of ghost employees, fake fuel consumption, inflated billing, all should trigger immediate legal action and blacklisting and termination of contract. This is your responsibility. Surprise inspections, I cannot stress enough, emphasize enough کہ آپ کی surprise daily visits, inspections کتنا فرق پڑے گا. اور جو آپ کا امپلائی, چاہے وہ آپ کا ایریا انچارج ہو یا آپ کا کوئی بھی ہو, اگر وہ کام نہیں کر رہا اٹھا کے باہر پھینکے, ہمیں لائبلٹیز نہیں چاہیے. میرے نیچے اگر کوئی ورکر میری پرفارمنس کے اوپر ڈاؤٹ کریٹ کر رہا ہے اور مجھے ڈریگ کر رہا ہے اپنی پرفارمنس سے, I will never take that responsibility. I will shirk that off. Please do not let anybody undermine your performance. No compromise on integrity of the program, on efficiency of the program, on the success of the program. I equate it to my performance, I equate it to my integrity, and I equate it to my credibility. So should you. Every rupee that we spend is not our money. It is not our personal business. It belongs to the state. It belongs to the people of Pakistan. Every penny spent should be visible, justified, and accounted for. You are the guardians of public trust and the responsibility that I entrust to you. You are also defining the state's credibility, the Chief Minister's credibility. And no, again, at the cost of repetition, no space for collusion, no space for political pressure, no space for complacency or concealment. It's a sacred trust and you are holding it for me. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی جانب سے سترہ پنجاب کی تقریب سے خطاب کیا جا رہا ہے. ان کی جانب سے اکاؤنٹیبلٹی کی جا رہی ہے. جتنے بھی آفیسرز یہاں پر موجود ہیں ان کو ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ صبح سویرے اپنے کاموں پر نکلا کریں, فیلڈ میں آ کے دیکھا کریں کہ کس طرح کے مسائل ہیں اور عوام کو کس طرح کی پریشانی کا سامنا ہے. اس کے علاوہ عید الاضحیٰ سے متعلق جو پلان ہے اس سے متعلق بھی گفتگو کی گئی ہے. کہا گیا کہ صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں اور جتنے بھی آگے آنے والے دنوں میں مسائل ہیں اس کے اوپر بات چیت کی جا رہی ہے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو بھی آفیسرز اپنے کام مقررہ وقت تک نہیں کریں گے, اپنے اہداف پورے نہیں کریں گے, ان کے خلاف قانونی کارروائی بھی کی جائے گی. 3 دفعہ ایک شخص کو مہلت دی جائے لیکن اس کے بعد ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو فوری طور پر عہدے سے برطرف کر دیا جائے.